कॉस्ट है उसको रिकवर करने के लिए हमें कीमतें जो हैं कुछ एरियाज में बढ़ानी हों। पाकिस्तान और IMF के दरमियान एक मुआहदा तय पा गया है। हमें 3 साल के अरसे के दौरान तकरीबन $6 अरब IMF से मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। वही चेहरा, वही वज़ीर ख़ज़ाना, फिर मुशीर ख़ज़ाना जनाब हफीज़ शेख साहब टेलीविज़न पे IMF के कर्ज़े की बहुत तारीफ़ें करते हुए, या ज़ाहिर है कि ज़रूरत है उसके फ़वाइद बताते हुए, क्योंकि कर्ज़ तो अच्छे होते हैं। आज जब उनको हम सुन रहे थे तो मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट का, जो कि मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये एक बहुत ही मुस्तनद अमरीकी जरीदा है जो कि दुनिया भर की जो मईशत है उसके बारे में प्रेडिक्शन करता है। ये कहता है जी 2020 में की दहाई जो शुरू होगी, जो 20 से 30 तक जाएगी, उसमें एशियाई ममालिक में 7% की शरह नमू के साथ एक मईशत गालिब रहेगी। और कौन सी मईशत है ये मईशत है बांग्लादेश की। वो बांग्लादेश जो कभी पाकिस्तान का मशरकी पाकिस्तान होता था, वो बांग्लादेश जिसका कि टका हम उसको एक मजाक के तौर पर इस्तेमाल करते थे, आज वही बांग्लादेश, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 2020 की दहाई जो शुरू होगी, बांग्लादेश दुनिया भर की जो इकॉनमी है उसमें 7% के साथ, खास करके एशियाई मुल्कों में टॉप पे रहेगी। एशियाई मुल्कों में जो बाकी जो इकॉनमीज हैं उसमें बांग्लादेश के साथ साथ भारत है, म्यांमार है, फिलिपाइन है, वियतनाम है और इथियोपिया है। वही इथियोपिया जिसको कि हम अगेन समझते हैं कि वहां पे भूख और अफलास के बगैर कुछ नहीं, भूख अफलास था मगर अब वो बदल चुका है। इनकी भी जो शरह हदफ है वो 7% रहेगी। मुआशी तरक्की में बांग्लादेश 2030 तक भारत को पीछे छोड़ देगा। 2030 तक बांग्लादेश की फीकस आमदनी $5700 तक पहुंच जाएगी, जो कि इस वक्त $1600 तक है। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा जो माली साल है उसमें पाकिस्तान की फीकस आमदन $136 कमी हुई है, यानी 1516 रह गई है। ये याद रहे कि गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान में फीकस आमदनी $1652 थी और तकरीबन 7% तक हम जा रहे थे, बल्कि बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही थी पाकिस्तान की मईशत। सो क्या कहा जाए, अब बांग्लादेश हमसे आगे है और हमें सराहना चाहिए। जब एक तरफ हम इनकी बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हम अपने मुशीर ख़ज़ाना की बात कर रहे हैं। ठीक है, खुशी से कोई मुल्क IMF नहीं जाता, खुशी से ये भी नहीं गए, PTI भी खुशी से नहीं गई, इसमें कोई शुबा नहीं। और कर्ज भी बुरे नहीं होते, दुनिया की इकॉनमीज के लिए कर्ज भी लिए जाते, लेकिन जिन हालात में हम गए हैं और जिन हालात में पाकिस्तान के मुशीर और गवर्नर स्टेट बैंक लगाए गए हैं, जाहिर है इससे बहुत ज्यादा जो है वो एक अबरू उठे हैं। IMF का इलामिया ये कहता है कि पाकिस्तान को $6 अरब 39 माह में जारी किए जाएंगे और पाकिस्तान में जो टैक्सों का बोझ है वो तमाम शोबों के ऊपर यकसा तौर पर लागू होगा। इससे जाहिर है कि शरह नमू में कमी होगी। इसके अंदर जो पाकिस्तान के अंदर अफरात ज़र है वो बढ़ जाएगी। आज ही पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है जिसने बहुत अच्छा आगाज किया, और बड़ी हैरत की बात है कि इतने अच्छे आगाज के बाद अचानक स्टॉक मार्केट नीचे गिर गई और 32 महीनों की, गुज़िश्ता 33 महीनों की कम तरीन सतह के ऊपर पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट गई है। $120 अरब आज तकरीबन जो है कहा जा रहा है कि वो गिर गए हैं। अगर मैं कुछ ऊपर नीचे कर दूं डॉलर्स की तो उसमें मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह चल रहे हैं आजकल फिगर्स। लेकिन ये सूरत हाल है। तो क्या पाकिस्तान की मईशत इस IMF कर्जे के बावजूद, जो कहा जा रहा था कि IMF का कर्जा आएगा सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। इसकी वजूहात क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आज क्या हुआ है स्टॉक मार्केट के साथ। और आज के इस प्रोग्राम में हम जरूर इसके ऊपर बात करेंगे। फिर IMF की शराइत में है क्या, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल आज हमने पार्लियामेंटेरियंस से भी पूछा कि क्या उनको पता है कि जो शराइत हैं वो पेश की जा रही है पार्लियामेंट के अंदर या नहीं। जरा सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा। हमें IMF की तरफ से तो स्टेटमेंट आ गई और पता चल गया कि हुकूमत की उनके साथ नेगोशिएशंस तकरीबन कंप्लीट हो गई हैं। हुकूमती वुज़रा से अभी तक हमें कुछ सुनने को नहीं मिला। क्या क्या नारे मार के आए थे और ये कहा गया था ना कि ये लोग बिजली महंगी करें क्योंकि ये डाकू हैं, चोर हैं। तो क्या ये लोग भी डाकू चोर बन गए? इमरान खान ने खुद तो खुदकशी नहीं की, ऐसा मुआहदा दिया है जो पाकिस्तान के अवाम के लिए खुदकशी के मुतरदिफ है। जिन शराइत पर उन्होंने मुआहिदा किया है और उन शराइत का बुनियाद यही है कि सारा बोझ अब अवाम पर पड़ेगा। अब जो भी उससे मिलेगा वो ये IMF के हवाले करेंगे। बजट तो अब IMF के लोगों ने बनाना शुरू किया है, पहले ये मुंतखब लोग बनाते थे। वज़ीर आज़म कहते थे मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकशी कर लूंगा।
انہوں نے آئی ایم ایف کے سامنے معاشی سرنڈر کر کے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں غریبوں کو خودکشی پہ مجبور کر دیا ہے، جس سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہوں گے. بجلی اور گیس کے بلوں کا جو بوجھ پڑے گا وہ ناقابل برداشت ہوگا. بجلی کے نرخ جو ہیں 300 یونٹ اور اس سے کم جو ہیں اس کے اوپر ہم پرائس ایڈجسٹمنٹ سے تحفظ دیں گے لوگوں کو. غربت مٹاؤ پروگرام ہے، اس کا بجٹ 100 ارب سے 180 ارب کر دیا گیا ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ مہنگائی کی سطح کو بھی مینیجیبل اور کنٹرول رکھا جائے. پارلیمنٹ کی جو فائنانس کمیٹیز ہیں ہم ان کو بریفنگ دیں گے اس کے اوپر. جی آپ نے سنا حماد اظہر صاحب نے کہا کہ فائنانس کمیٹیوں کے اندر ہم ضرور پیش کریں گے، اور ساتھ میں 180 ارب روپے جو ہے وہ رکھے گئے ہیں جو کہ غربت کے حوالے سے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینٹر ہیں. سر بہت بہت شکریہ. محترمہ ناز بلوچ صاحبہ جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی ہیں، بہت بہت شکریہ. جناب عثمان ڈار صاحب جو کہ یوتھ پروگرام کے سربراہ بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے واقعی کارکن ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا ڈار صاحب. تو سب سے پہلے ناز آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے اگر ڈیل ڈن ہو گئی. بہت ساری حکومتیں لیتی رہی ہیں آئی ایم ایف سے قرضہ اور آئی ایم ایف کے ساتھ چلاتی رہی ہیں پروگرامز، تو پی ٹی آئی نے لے لیا تو کیا ہنگامہ ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسما بات یہ ہے کہ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں کہ دس از ناٹ فار دا فرسٹ ٹائم دیٹ پاکستان از گوئنگ فار اے بیل آؤٹ پیکیج فرام آئی ایم ایف. اس سے پہلے بھی آئی ایم ایف سے جو ہے یہ پروگرامز ہم لے چکے ہیں، پاکستان لے چکا ہے مختلف ادوار میں. لیکن اس حکومت نے جو رویہ اپنایا، جو آپ نے دیکھا کہ 9 مہینے کے اندر 2 دفعہ تو آپ منی بجٹ لے کر آئے اور عوام کے اوپر پہلے ہی آپ نے ٹیکس کا برڈن بڑھا دیا. 143% گیس کے نرخوں میں اضافہ، دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، پر یونٹ اضافہ جو عوام کے اوپر ڈائریکٹ بوجھ جا رہا ہے اس وقت، تو اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ، کرنسی ڈی ویلیویشن، یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ آلریڈی عوام کے اوپر اتنا بوجھ ڈال چکے ہیں. اور اب آپ آئی ایم ایف پہ جا رہے ہیں تو آئی ایم ایف تو اپنے ٹرمز اور کنڈیشنز کے اوپر بضد ہے کہ آپ نے کوئی جو دیکھیں سبسڈی آپ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کے اندر اضافہ آپ دیکھ لیجئے، ابھی آئیں گے اور آئی سے بتائیں گے، مگر یہ تو ٹیکسز کے اندر اضافہ سامنے تو کچھ بھی نہیں مزید. دیکھیں یہ تو ان کی کنڈیشنالٹیز ہیں. اگر if everything was so good تو پھر تو اسد عمر کے ساتھ ہی ڈیل ہو جانی تھی. یہ اتنا جو عرصہ ڈیلنگ ٹیکٹکس، پھر آج جب دیکھیں ابھی جب سے یہ حکومت آئی ہے تو 9000 پوائنٹ تو سٹاک مارکیٹ نیچے گئی ہے. یہ ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ معیشت شروع میں جو انہوں نے ڈاماڈول سچویشن میں رکھی، اگر شروع میں ہی سنبھال لیتے یا شروع میں آتے ہی یہ چلے جاتے آئی ایم ایف کی طرف تو بہتر ہوتا. لیکن اب اتنا نقصان دے کے معاشی طور پہ اب آپ جا رہے ہیں اور 3 سال کا پیکج آپ لے رہے ہیں $6 بلین کا، پھر آپ اے ڈی پی سے بھی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے، اے ڈی بی سے بھی آپ $3 بلین کا لے رہے ہیں. پھر آپ نے اندرون ملک جو قرضے لیے ہیں وہ بھی تقریباً 4000 ارب آپ لے چکے ہیں. تو یہ تو ابھی اس قرضوں کا جو انبار بن چکا ہے سر کے اوپر، اس کو آپ کیسے لا دیں گے، کیسے اتاریں گے؟ ڈاکٹر صاحب ویسے یہ جب آپ کی گورنمنٹ تھی تو وہ بھی قرضہ لیتی تھی، وہ کہتے تھے قرض تو اچھے ہوتے ہیں، یعنی آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے کریڈیبلٹی ملے گی، ایشیائی ترقیاتی بینک بھی پروجیکٹ کے لیے پیسے دے گا، باقی بھی. تو آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ یہ آئی ایم ایف کیوں گئے، یا اس بات پہ اعتراض ہے کہ دیر سے کیوں گئے؟ دیکھیں یہ ایک جو اس مرتبہ ہوا ہے یہ بڑی یونیک سی سچویشن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جب آپ جاتے ہیں آئی ایم ایف کے پاس یا کسی بھی نیگوشیشن میں تو زیادہ تر سیاسی لوگ ہوتے ہیں. سیاسی لوگ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے واپس حلقوں میں جانا ہوتا ہے، تو لوگ ان کے گریبان پکڑتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی دوا کہاں سے آئے گی، میں اپنے بچوں کی فیس کہاں سے دوں. تو اس وجہ سے ایک بوجھ ہوتا ہے سیاسی آدمی پہ جو کانسٹیچوئنسی کی سیاست کرتا ہے، جس طرح ڈار صاحب ہیں، جس طرح باقی لوگ ہیں بہت سے. تو یہ وہ بوجھ اٹھانے کے لیے لڑائی کرتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. یہ نہیں ہوتا کہ مہنگائی نہیں ہوتی، جب بھی آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں ان کی ٹرمز ٹف ہوتی ہیں. لیکن اس مرتبہ اس میز کے ارد گرد کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں بیٹھا ہوا تھا جس کے اوپر بوجھ ہو غریب آدمی کا. یعنی ایک طرف آئی ایم ایف عوامی دباؤ ہو، جی جو بوجھ اٹھانا چاہتا ہو، جس نے کانسٹیچوئنسی پہ جانا ہو، جس کے دل میں درد ہو غریب آدمی کا. یعنی ایک صاحب جو حاضر سروس تھے آئی ایم ایف کے ملازم پچھلی جمعرات تک، اور ان کا ایک پروگرام رن کر رہے تھے، ایجپٹ کی گورنمنٹ کے سامنے بیٹھ کے اس سے آئی ایم ایف کے بہاف پہ نیگوشیٹ کر رہے تھے. ان کو اچھا کام کریں گے، میں نے سنا قابل آدمی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ان کو اوپر کون سی کانسٹیچوئنسی کا بوجھ ہے. ان کو تو پہلے سوچنا
پڑے گا کہ پاکستان کا غریب آدمی جب 1977 یا 80 میں گیا تو کیا تھا, غریب کیسا ہوتا ہے, غریب کی کیا ضروریات ہیں, غریب کن چیزوں پہ چیخیں مارتا ہے, پھر وہ اس غریب کا مقدمہ لڑیں گے. پہلے ان کو غریب امیجن کرنا پڑے گا. آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ آئی ایم ایف کو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں کرنا چاہیے تھا, جو کہ اب پاکستانی نمائندے ہیں وہ آئی ایم ایف نہیں ہے, حفیظ شیخ صاحب جی بھی بالکل, مگر دیکھیے نا, کوئی بھی شخص نہیں, پوری ٹیم میں آپ ایک شخص کو اوپر انگلی نہیں رکھ سکتی جو کانسٹیچوئنسی کی, علاقے کی غریب آدمی کو جواب دہ ہو جمہوری طریقہ کار سے. تھے تو اسد عمر تو عوامی تھے, مگر اسی وجہ سے نکال باہر کیے. کس وجہ؟ اسی وجہ سے گئے ہوں گے, ہمیں تو نہیں معلوم. مگر دیکھیے نا, سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ وہ ڈاگا صاحب سیکرٹری جو تھے ان کو بھی کہا گیا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ میٹنگ سے باہر چلے جائیں. مجھے نہیں معلوم اس میں حقیقت ہے یا نہیں, یہ میں ہیر سے آپ کو بتا رہا ہوں جو آج پارلیمنٹ کے کوریڈورز میں بات ہو رہی تھی. آج جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر جی کسی میٹنگ میں آج پارلیمانی جماعت کمیٹی کے ساتھ میٹنگ تھی پرائم منسٹر کی, یہ ویسے ڈار صاحب بھی بتا سکتے ہیں. جی تو اب بات یہ ہے کہ آپ آخر یہ کون کس سے نیگوشیٹ کر رہا ہے یہ تو پتہ چلے نا. اب اس کے بعد اگر آپ چاہیں گی, ویسے ڈاکٹر صاحب اس میٹنگ میں حفیظ شیخ صاحب تھے؟ کس میں؟ جو پرائم منسٹر نے کہا کلوز ڈور ہے. مجھے نہیں معلوم جی, میں نہیں جانتا, مجھے یہ نہیں معلوم کون تھے. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ آئی ایم ایف کی نیگوشیشن میں حفیظ صاحب تھے, وہ میرے دوست ہیں اور قابل آدمی, مگر ان کو پر کوئی کانسٹیچوئنسی کا بوجھ نہیں ہے. ان کو ورلڈ بینک کی سمجھ ہے, ان کو آئی ایم ایف کی سمجھ ہے. ہمارے دوست یہ ایف بی آر کے چیئرمین تھے, وہ اچھے قابل آدمی ہیں, لیکن ان پہ کوئی کانسٹیچوئنسی کا بوجھ نہیں. عوامی لوگوں کو ہونا چاہیے, عوامی نہیں, جمہوری لوگوں کو, جنہوں نے سیاست کرنی ہے, جنہوں نے غریب کو جواب دے ہیں کہ تمہارا چولہا جلے گا. جمہوری لوگ نہیں ہیں سر, سلیکٹڈ قسم کے لوگ ہیں جو کہ ابھی بنا رہے آئی ایم ایف کے ڈیل بھی اور بجٹ بھی. دیکھیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی میں بڑی معصومانہ گفتگو سن رہا تھا, تو ویسے تو بڑا زبردست یہ تجزیہ کرتے ہیں, لیکن آج کی گفتگو سے یہ مجھے ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر لگ رہے تھے. بالکل ایک عجیب سی بات انہوں نے آج کر دی کہ آئی ایم ایف, سن تو لینا ڈاکٹر صاحب, یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آئی ایم ایف کے ان کو آئی ایم ایف پہ اعتراض ہے. تو آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت نیگوشیٹ کر رہی تھی, آج حفیظ شیخ صاحب حکومت کا حصہ ہیں, اور جو یہ سٹیک کی بات کر رہے ہیں, سب سے بڑا سٹیک تو خود پرائم منسٹر کا ہے, عمران خان صاحب کا ہے. وہ الیکشن لڑ کے ماشاءاللہ الیکٹ ہو کے اور 1,70,00,000 ووٹ لے کے یہاں تک ہماری پارٹی پہنچی, اور آئی وہ پرائم منسٹر ہے. تو اینڈ آف دا ڈے اکاؤنٹیبلٹی تو ان کی ہے, وزیر اعظم کی ہوگی اکاؤنٹیبلٹی. میں خود کہہ رہا ہوں, تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ایک بیانیہ دے رہے ہیں جی کہ شاید حفیظ شیخ صاحب نے بات کی ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اچھا ویسے چونکہ آپ نے کہا پرائم منسٹر کی, اور یہ بڑی اچھی بات ہے, پرائم منسٹر نے حال ہی میں کہا بھی جب ان سے پارلیمنٹیرین سے شکوہ کیا تو انہوں نے کہا جی میں ذمہ دار ہوں نا, مطلب اب میں فیصلے کروں گا, اور میں نہیں, مگر یہ بات ہے کہ پھر ناکامی کی ذمہ داری کون لے گا؟ یہی تو پوچھ رہی ہوں. آپ لوگوں کا مذاق اڑا رہی ہیں کہ صرف پرائم منسٹر ذمہ دار ہے, باقی لوگ کیا لینے آئے ہیں یہاں پہ؟ وہ جس طرح ایک انہی کے لیڈر نے کہا تھا کہ حیثیت ہے کی بیچن آئے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہی تو فرق ہے, یہی ڈاکٹر صاحب فرق ہے آپ کے اور میرے کپتان میں. آپ کے لیڈر نے, آپ کے کپتان نے آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں لی ہے, ہمارا کپتان, ہمارا لیڈر, ہمارا وزیر اعظم عمران خان ذمہ داری لے رہا ہے, اور ہمیں خوشی ہے. دیکھیں ایک سیدھی سی بات ہے, ڈاکٹر صاحب سن تو لینا, ڈاکٹر صاحب ابھی سن لیں میری بات. دیکھیں اصل بات یہ ہے آسما کہ بڑی ہی بدقسمتی ہے ہماری ایز اے نیشن. سبھی جا رہے ہیں آئی ایم ایف میں, ٹھیک ہے, ہم بھی جا رہے ہیں, یہ بھی پی ایم ایل والے بھی گئے, پیپلز پارٹی والے بھی گئے, لیکن جس کنسسٹنسی کی پالیسیز کی ضرورت تھی, جس فائنینشیل ڈسپلن کی ضرورت تھی, چاہے وہ پیپلز پارٹی نے آئی ایم ایف پروگرام لیا, چاہے پی ایم ایل این نے لیا, چاہے آج ہم جا رہے ہیں, اس پہ کام ماضی میں کیا نہیں گیا. میں 3-4 باتیں سامنے رکھوں گا. ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ اکانومی کا نالج رکھتے ہیں. دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج ہماری حکومت اگر آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہے تو کیا جو $100 ارب کا, تقریباً $100 ارب کا جو قرضہ لے رکھا ہے پہلے سے جو موجود ہے, وہ موجود تھا. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ $37 بلین کا سوال میں آپ سے موجود تھا. پوچھ لوں ڈاکٹر صاحب کہ یہ کتنا قرضہ چھوڑ کے گئے اور آپ نے کتنا لیا, کیونکہ ہم سب سے یہ پوچھ رہے ہیں. وہ سلائیڈیں وہ ندیم ملک صاحب والی یہ ہم نے بھی پوچھا ہے, یہ چلا دیتے ہیں. جو اگر تھوڑا بہت ہم نے قرضہ لیا ہے, میں آپ سے ہی پوچھتا ہوں, اگر آپ کے گھر کی کوئی انکم نہیں ہے آسما, آپ 1 لاکھ کما رہی ہیں, 2 لاکھ اخراجات ہیں, تو 1 لاکھ پورا کرنے کے لیے آپ کو مزید قرضہ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہی اس ملک کے ساتھ ہو رہا تھا. ڈاکٹر صاحب بتا دیں کہ کوئی ایک ادارہ جو اس گورنمنٹ کو پروفیٹیبل دے گئے ہوں, جی ریلوے, پی آئی اے,
स्टील मिल, कोई ऐसा पब्लिक सेक्टर का अदारा, उल्टा इनके जो स्कॉन्डर हैं इसहाक डार साहब छोड़ के भाग गए, इसीलिए उन्हें अंदाजा था कि उन्होंने ऐसी बरूदी सुरंगें बछाई थी कि ऐसे ऐसे पब्लिक सेक्टर की जो लाइबिलिटीज थी, इन्होंने जो पब्लिक होल्डिंग जो अच्छा, मगर उसमें इन्होंने पाक कर रखे थे सारे जो दिखा नहीं थे रहे। मैं असल एक बात कहना चाह रहा हूँ, बड़ा जरूरी है लोगों के लिए सुनना। जब आपका करंट अकाउंट डेफिसिट मौजूद है, आपका ट्रेड डेफिसिट मौजूद है, कर्जे अपनी जगह मौजूद हैं, आपकी एक्सपोर्ट, डॉक्टर साहब बताएं, कौम सुन रही है, पिछले 4 साल में एक्सपोर्ट नहीं बढ़ी इस मुल्क की, नहीं बनी, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता रहा है, ठीक हो गया, तो ये सब कुछ तो होना। मगर अब हम 4 साल का तो उनसे बहुत हिसाब किताब लेते रहे, पिछले 9 महीनों में क्या हुआ है देखिए उसका भी बता दें, क्योंकि 9 एक चीज मैं बता 9 महीनों में हुआ क्या है? ये है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे लाए हैं, आपका जो ट्रेड डेफिसिट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो नीचे तकरीबन 30%, 0.1 कैसे 1% 0.1% मैं और डेफिसिट की बात कर रहा हूँ 30% है डॉक्टर साहब, फिर मुझे होम्योपैथिक पे आना पड़ जाएगा, करें यार। मेरा मतलब क्या हो गया डॉक्टर साहब, आप भी लाइव प्रोग्राम 1% बोल रहे हैं। तो मकसद आज $26 बिलियन पे आ चुके हैं, और दूसरी तरफ तो ये एक हमारी हुकूमत को क्रेडिट जाता है। अगर हम तब IMF के पास जाते, ये सारी मैनेजमेंट ना करते, डॉक्टर साहब ये सवाल जरा ये मैं डॉक्टर साहब से पूछ, डॉक्टर साहब आप कितना कर्जा छोड़ के गए थे बाय द वे? ये सारा आप उन पे तो ब्लेम करते हैं, मगर ये भी तो बताएं ना कि PMLN क्या करके गई? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में अगर वो आप टेबल लगा दें जो अब हर जगह पे गर्दिश कर रहा है, तो आप पे बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि जब हमने पीपल्स पार्टी जब गई तो कितना था कर्जा? तकरीबन 8 खरब का इन्होंने लिया था। कितना कर्जा था कुल? 6,000 जो टोटल डेट था वो कितना था? 6,000 अरब। हमने जब यहाँ जब हुकूमत छोड़ी है तो डेट जो था इनके मुताबिक, इनके नंबर्स के मुताबिक हमने तकरीबन, हमारे नंबर्स के मुताबिक नहीं, हमारे नंबर्स के मुताबिक हमने 16-17 बिलियन डॉलर्स का कर्जा लिया था। इनके मुताबिक, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का भी उस वक्त उसके अंदर ही डाल देते हैं, तो कर्जा जो हमने लिया था $23 बिलियन का था, गिव और टेक रफली। 17 बिलियन का वैसे कह रहे थे उस दिन खुरम साहब। मैंने आपको बताया 15-17 बिलियन इनके मुताबिक था। चले आप 17 गिन लें, 17 बिलियन का लिया। इन्होंने 6 महीने में क्या लिया? इन्होंने पहले 6 महीने में $12 बिलियन का कर्जा लिया दोस्त ममालिक से। 6 बिलियन इन्होंने लिया सऊदी अरेबिया से, 3 लिया यूनाइटेड अरब एमिरेट से, 3 लिया चाइना से। ये हो गया $12 बिलियन 6 महीने में। 5 सालों के अंदर कर्जा हुआ $17 बिलियन और 6 महीने में कर्जा लिया $12 बिलियन। चलें वो भी हमारी गलती, क्योंकि इनसे कंट्रोल नहीं, इकोनॉमी हो रही थी तो वो ब्लीड हो रही थी, तो ये क्या करते बेचारे, इनसे चल ही नहीं रही थी, तो इन्होंने वो $12 बिलियन 26 के पीछे और 17 बिलियन के पीछे $12 बिलियन जाया कर दिया। उसके अलावा इन्होंने 3600 बिलियन रुपीस के कर्जे लिए हैं, 3600 अरब रुपए के कर्जे इन्होंने लिए हैं 9 महीने में। आप मुझे ये बताएं कि पिछले 10 साल में किसने लिए हैं 9 महीने के अंदर 3600 अरब के कर्जे? ये उसके अलावा तो नहीं लेके जा रहे ना डॉक्टर साहब, नहीं चल रहा ना निजाम, नहीं चल रहा, चलाना नहीं आ रहा भाई। 5 साल हमने चलाया, 5 साल चलाया तो जो तरक्की की शरह थी वो 3 से 6% हो गई, जो महंगाई की शरह थी वो 10 से 4% पे आ गई। इन्होंने इतनी एफर्ट, इतनी शानदार इनकी होम्योपैथिक नहीं, इनकी एलोपैथिक स्ट्रेटेजी थी, जिसके नतीजे में जो हमने 5 साल में मुल्क बनाया 3 से 6%, इन्होंने 6 महीने में गिरा दिया। अच्छा मैं उसके ऊपर मैं एक बात नहीं, एक मिनट दीजिए। देखें, आपको याद होगा 12 मई हुआ था 12 साल पहले, 2007 में खून बह गया था लोगों का, ठीक है, और बहुत उसको लोग ब्लैक सैटरडे कहते थे। बिल्कुल। उसके बाद ठीक 12 साल बाद, 12 मई के 12 साल बाद कल 12 मई था, और कल भी जो हुआ है खून बहा है मईशत का। अगर वो ब्लैक सैटरडे था ना जिसमें लोगों का खून बह रहा था, तो ये ब्लैक संडे था, इसमें गरीब आदमी का खून बहेगा, सड़कों के ऊपर बहेगा, उनके बच्चों का बहेगा। ये जिस तरह का मुआहिदा इन्होंने तय किया है, ये मुआहिदा इस तरह का है। आखिरी बात करूंगा, माफी चाहता हूं। आपको याद होगा कि 1770 के अंदर बंगाल की ग्रेट फैमिन थी, जिसके अंदर 1 करोड़ लोग मर गए थे, और कंपनी बहादुर, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो फूड जो है बिहार और बंगाल से एक्सपोर्ट कर रही थी। ये जिस तरह दे रहे हैं एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी, और मेट्रो की ले रहे हैं गरीब आदमी की सब्सिडी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिस तरह का इन्होंने मुआहिदा साइन किया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ये अफोर्ड नहीं कर सकती। डॉक्टर साहब मैं ये बंगाल की बात करते, हमने बांग्लादेश की अभी इकोनॉमी के बताया कि वो इस वक्त जो है वो
7% पे पहुंच चुकी है, और वो कितनी ग्रो करेगी वो आगे उसके बड़े अच्छे इंडिकेटर्स हैं। लेकिन हमें अपनी बात करनी है। आज जो है एक तो ये जो फ्री फ्लोटिंग है, यानी कि छोड़ दिया गया है डॉलर को, जो कहा जा रहा है कि शराइत में है कि फ्री फ्लोट करेगा डॉलर, कहीं पे भी पाकिस्तान का रुपया जो है वो ज़्यादा डिवैल्यूएट होगा, जैसे आज हुआ है 1 रुपया कम हो गया। तो अब इसका क्या नुकसान होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटिकल जो नुमाइंदे हैं वो कोई ऐसे नहीं, वो सब सोच के रखते हैं, उनकी कलेक्टिव विजडम होती है। इसके ऊपर बात करेंगे, और फाटा के ऊपर जो कंसेंसस है वो मिसाके मईशत में क्यों नहीं बदल सकता। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब जो नाज साहिबा जो एक आ रही है खबर शराइत के हवाले से IMF की, उसमें ये कहा गया है कि जी जो डॉलर है ना उसको खुला छोड़ दिया गया है, जो मर्जी करे डॉलर, मतलब दंदनाता फिरे। आज ही 1 रुपया जो है वो फिर बढ़ गया। तो ये कितना नुकसानदेह होगा। इसका मतलब है कि हमें याद आ गया, डॉक्टर साहब कहते थे जी 150 पे अभी लिखा जाएगा, 60 पे फिर, और अगले साल 170। क्या खुदा न खास्ता वो ठीक तो नहीं कह रहे थे? देखिए बिल्कुल ये बातें जो है वो दुरुस्त साबित हो रही हैं वक्त के साथ साथ, बिकॉज जिस तरह उड़कर डॉलर जो है वो 140, 142, 143 पे आ गया एकदम से ये चीज़, और फिर अब मज़ीद 1 रुपया बढ़ गया। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, देखें जो एक स्ट्रेटजी होती है, आपकी जो इकोनॉमिक टीम होती है वो पहले से काम करके अपना तैयार होमवर्क रखती है। क्या PTI को पता नहीं था कि मुल्क की मईशत का ये हाल है? जो बात अब ये करें कि कौन सा इदारा हमें मुनाफा बख्श आप देकर गए थे, क्या ये बात इनको पहले पता नहीं थी जब ये कहते थे हम IMF के पास नहीं जाएंगे, पाकिस्तान किसी से भीख नहीं मांगेगा? उनके पास पैसे तो नहीं थे ना। नहीं, लेकिन उसकी आप अल्फाज वो कहें, आप बात वो कहें जो आप उस पर अमल भी कर सकें। IMF के हवाले से शायद कुछ ज्यादा हो गया, मगर पैसे तो उनके पास नहीं थे। 200 अरब आपने कहा कि जो करप्शन का मनी लॉन्डर हुआ वो पैसा है, वो 200 अरब हम दूसरे दिन ही मंगा लेंगे, मुझे बताएं वो। और फिर आपने कहा 6 अरब की, कभी कहते थे रोजाना करप्शन हो रही है, कभी कहते थे 6 अरब की हर महीने करप्शन हो रही है। तो वो करप्शन आपने 9 माह में कितनी रोकी? आपने 9 महीने के अंदर मुल्क में एक आम पाकिस्तानी की जबान में बोलना चाह रही है, कॉमन पाकिस्तानी जो अफोर्ड नहीं कर सकता अपने रोजमर्रा के मसाइल को, तो उनको आपने कौन सा रिलीफ प्रोग्राम, कोई पैकेज दिया? आज भी आपको IMF भी कह रहा है कि BISP को हम खत्म नहीं करेंगे, दिस इज द ओनली रिलीफ पैकेज फॉर अ कॉमन पाकिस्तानी। तो आप ये देखिए कि 100 दिन के अंदर पीपल्स पार्टी ने आते ही BISP जैसे प्रोग्राम्स, ये मुश्किल हालात में, दहशतगर्दी के हालात थे, परवेज मुशर्रफ खाली खजाने छोड़कर गया था, बुरे हालात में देकर गया था, लेकिन फिर भी हमने इतने बुरे हालात पैदा नहीं किए। आपने आते ही जिस तरह मुसद्दिक मलिक साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इनका रिकॉर्ड निकाल लें। 10 महीनों में इन्होंने इतना कर्जा लिया जो 5 साल में जो है हुकूमत नहीं लेती। अब ये जो मसाइल तो हैं, ये मैं डॉक्टर साहब इससे पहले कि आपके पास आऊं, डॉक्टर साहब ये स्टॉक मार्केट को आज क्या हुआ? 34,000 पॉइंट्स पे वो शुरू हुई है और फिर वो गिर गई है 33 माह की। ये गैर यकीनी IMF के ये तो था कि आएगा IMF का पैकेज जो छा जाएगा। देखिए स्टॉक एक्सचेंज तो इनके दौर में भी एक साल में 10,000 पॉइंट गिरा हुआ है। 2017 में आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, PMLN का 52,000 से पॉइंट से 42 पे आ गया था। लेकिन ये कभी कभार होता था, मुझे तकरीरें याद है। मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे डॉक्टर साहब मेरी बात से जरूर इत्तेफाक करेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज का गिरना उतरना चढ़ना इसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है, उसकी जिंदगी पे या उन पे कोई ऐसा असर नहीं आता। लेकिन आपकी पार्टी तो कहती थी कि होता है, मौजूद है। देखिए वो एक जो लोग हैं जो इसका हिस्सा हैं, जो इसके प्लेयर्स हैं, जो सरमायाकार हैं, उनके जरूर एक ट्रस्ट डेफिसिट आता है। लेकिन गरीब आदमी जिसकी आज आपके प्रोग्राम में बात भी हो रही है, उसका ऐसा चीज से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप डॉलर की जो बात कर रही थी, देखिए ऑटोनोमस बॉडी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यूके का सेंट्रल बैंक कभी भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकता जी कि पाउंड का क्या रेट होगा, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ये भी एक सेंटीमेंट्स के साथ चलता है। आप दबा के टॉक शो करने शुरू कर दें, डॉलर चढ़ेगा डॉलर चढ़ेगा, डॉलर आप लोगों के टॉक शोज के प्रेशर की भी नजर हो सकता है, पब्लिक की भी एक जो आपकी जो गुफ्तगू है, एक हालात है, अनसर्टेनिटी है, उसका भी प्रेशर आ सकता है। एक जो उसके ऊपर वैसे करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से आपके पास डॉलर की शॉर्टेज है करंट अकाउंट डेफिसिट में, उससे भी प्रेशर आ सकता है। ये गैर यकीनी की जो कि सवाल ये कि आपने मुझे 1 मिनट देना है, मैं कौम को कर्जों पे क्लियर करना चाहता हूँ। देखिए आसान अल्फाज में 6,000 अरब के कर्जे थे मुशर्रफ साहब जब गए हैं, ठीक है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, ये 6,000 से तकरीबन चले गए 14,000 के ऊपर अरब पे पाकिस्तान रुपयों में। फिर ये डॉक्टर साहब जिस फिगर की बात कर रहे हैं, ये तकरीबन कहते हैं जी हमने 25,000 अरब तक कर्जे लिए हैं। नहीं सुन तो 17 पे बात
अभी फिगर कैसे हो गया? सर आप अपनी 17 की फिगर बता रहे हैं, मैं मजमूई बता रहा हूँ, अगली पिछली डाल के आप लोग गए हैं ना। लेकिन ये 2400 अरब रुपए जो पब्लिक सेक्टर इनके ऊपर लाइबिलिटीज थी, 1100 अरब की 1300 सर्कुलर डेट जो गर्दिशी कर्जा था, वो इसहाक डार साहब ने साइड पे पार्क किया हुआ था, वो बजट में नहीं दिखाते थे। हमने जब वो डाला, फिर केयर टेकर सेटअप आया 2 माह के लिए, उन्होंने जो कर्जे लिए उसको डाल के हम 30,000 अरब के कर्जों की बात कर रहे हैं जो हमें जहेज में मिले हैं इन लोगों से। अब देखने वाली बात है, हमें जो कर्जे लेने पड़ रहे हैं लेट्स से शॉर्ट टर्म के लिए, वो इसलिए जब आपका वफाक, आपके दफाई अखराजात 1900 अरब रुपए आपका सालाना इंटरेस्ट और NFC अवार्ड का जो एक तरीकेकार है, देने के बाद तकरीबन 650 अरब रुपए से माइनस हो जाता है सैलरीज इसके अलावा है फेडरल की। तो जब आपके पास इनकम ही नहीं है, एंड ऑफ द डे अगर 650 अरब का खसारे से स्टार्ट होता है, वो पैसा कहीं ना कहीं से तो जनरेट होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन मैं डॉक्टर साहब ये बता दीजिए कि ये स्टॉक मार्केट की इतनी अहमियत क्यों है कि वो गिर जाए तो फर्क नहीं पड़ता, चढ़ जाए तो फर्क नहीं पड़ता? मैं देखिए ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हाँ। पूरे मुल्क की मईशत की रिफ्लेक्शन जो है वो स्टॉक मार्केट में होती है, यानी इन्वेस्टर का क्या कॉन्फिडेंस है, लोग जो कंज्यूमर गुड्स खरीद रहे पैसे हैं लगाना उनका चाहते हैं कि नहीं लगाना चाहते। लेकिन मैं कुछ सब्सटेंटिव बात करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से IMF के हवाले से। देखिए IMF के अंदर 5 चीज़ें सामने आई हैं अभी तक। एक गरीब आदमी की ज़िंदगी के अंदर सिर्फ 3 चीज़ों की अहमियत होती है। ये जो हम बातें कर रहे हैं ना कि GDP हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उसके लिए अहम नहीं है। उसके लिए क्या अहम है? उसे नौकरी उसके बेटे को मिलेगी, बेटी को मिलेगी या नहीं मिलेगी। महंगाई के बाद उसके पास कोई ऐसी डिस्पोजेबल इनकम होगी कि वो माँ बाप की दवा ख़रीद सके या बच्चों को स्कूल में पढ़ा सके या नहीं। और तीसरी ये होती है उनकी कि अगर बिल्कुल लाचारी हो जाए, नौकरी से मुझे धत्कार दिया जाए, तो क्या कोई स्टेट के अंदर सेफ्टी नेट है, कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे बचाएगी, मेरे बच्चों को बचाएगी मरने से। और अगर आप ज़रा पढ़े लिखे हो तो आप कहते हैं तरक्की की, उसको भी देख लें ज़रा। यही 4 चीज़ें हैं, बाकी तो ये सब बकवास है जो हम मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। अब IMF ने क्या कहा है? 5 चीज़ें। पहली उन्होंने कहा है कि प्री कंडीशंस। ये प्री कंडीशंस क्या है? रोटी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, टमाटर महंगे हो गए, राइस महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई। अब प्री कंडीशन क्या है? तो प्री कंडीशन की पहली जो कल किस्त आई है वो आई है मेट्रो का, जो आपने देखा है कि सब्सिडी ख़त्म हो गई, यानी सब्सिडी ख़त्म आते हैं जिनको हम कहते हैं ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट सेक्टर्स, उनको सब्सिडी मुसलसल मिलती रहेगी। ठीक है, ये है प्री कंडीशन। अभी और बहुत सी प्री कंडीशन है जो हमारे सामने नहीं आई। देखिए IMF को तो चाहिए पैसे, वो तो देखेगा वो जगह जहां से पैसे निकल के आ सकते हैं। मुझे जरा इजाजत दें, मुझे बताने दें, ये तो हमें करना है ना। इसके नतीजे में क्या होगा? सो प्री कंडीशन से महंगाई बढ़ेगी और लोगों की कुव्वत खरीद घटेगी। दूसरी बात इन्होंने की कॉस्ट रिकवरी। आपने देखा कि उन्होंने अपने बयानिए में लिखा कि फुल कॉस्ट रिकवरी होगी। फुल कॉस्ट रिकवरी क्या है? ऑलरेडी 70-75% बिजली की कीमत बढ़ चुकी है, 150-60 ही अब खुद मानते हैं गैस की कीमत बढ़ चुकी है। प्री कॉस्ट रिकवरी का मतलब है कि आने वाले 1-1.5 साल में 2-2 रुपए 3-3 रुपए पर यूनिट बिजली की कीमत और बढ़ जाएगी और गैस की कीमत और बढ़ जाएगी और पेट्रोलियम की कीमत और बढ़ जाएगी। सो दूसरा इन्होंने मुआहिदा जो किया उससे महंगाई बढ़ेगी, लोगों की कमर टूट जाएगी। तीसरी जो इन्होंने बात की है वो फ्री फ्लोट की है, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। उसके जरिए क्या होगा? 15 से 20% जब आप मार्केट को टारगेट नहीं कर सकेंगे, स्टेबलाइज नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान की इतनी शैलो मार्केट है, कर्ब मार्केट है कि कोई भी मैनिपुलेटर करेंसी का उसको ऊपर नीचे ले जाता है। तो जब आप अब नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि आपने इस कंडीशन पे कहा है कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई के मुताबिक ये चलेगी, तो महंगाई और बढ़ेगी, क्योंकि रुपया 15 से 20% और कमजोर होगा। सही है, वो तो होगा, अफरातज़र बढ़ जाएगा। चौथी और बड़ी चीज ये है कि इन्होंने कहा है कि प्राइमरी जो डेफिसिट है वो हम घटाएंगे 2.5% से 0.6% पे। उसका क्या मतलब है? मैं आसान लफ्जों में बता दूं। उसका मतलब है कि नंबर 1, तरक्याती काम जो खर्चा होता था वो ये बंद कर देंगे, कम करेंगे। तरक्याती काम पे कट लगेगी, जिससे GDP और कम होगी, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। दूसरा ये कि ये इजाफी टैक्सेस लगाएंगे, 700 से 900 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाएंगे, जो कि गरीब लोगों पे लगेंगे। गरीब आदमी जिस शक्ल में भी देगा उसकी कमर टूट जाएगी। अगर आप इनडायरेक्ट भी करेंगे, किस चीज पे लगाएंगे? अच्छा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये जवाब जरूरी है। आखिरी बात जवाब एक बात और आखिरी कर दूं। डॉक्टर साहब की पूरी आखिरी इनकी बात जो इन्होंने इंडिकेट किया है अपने बयानिए के अंदर, वो ये है कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा। जब इंटरेस्ट रेट और बढ़ेगा, अगर आप 15-50 बेसिस पॉइंट्स या 70-75 बेसिस पॉइंट्स या 100 बेसिस पॉइंट पॉलिसी रेट बढ़ा देते हैं, तो क्या होगा? जो
چھوٹا دکاندار ہے, چھوٹا کارخانے دار ہے, چھوٹا کاروبار کرنے والا ہے, اس کو ملیں گے پیسے 15 سے 16% پہ, وہ کیسے اپنا کاروبار کرے گا؟ اس سے کیا ہے وہ بے یقینی کی جی ڈی پی نیچے جائے گی, لوگوں کو روزگار نہیں ملے گا. اصل بات یہ مہنگائی بڑھے گی, روزگار نہیں ملے گا. کنٹینیو کریں گے, مجھے تھوڑا ٹائم چاہیے, بہتر ہے بریک لے لیں, اس لیے انہوں نے پوری چارج شیٹ ڈال دی ہے گورنمنٹ پہ نا, میں پورا رپلائی کروں گا, اس ضروری ہے, اسی لیے ہم پروگرام میں بالکل ضروری ہے. اور ایک چھوٹی سی میں بریک لوں گی, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, اور اس کے اوپر بھی کہ مساک معیشت کیوں نہیں ہو سکتا, جب فاٹا جیسے اس بل کے اوپر, محسن داوڑ کے بل کے اوپر, جس کو کہ کل تک پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا تھا, وہ منظوری ہو گئی اور پورا ایوان ایک ساتھ کھڑا ہو گیا, جو کہ بڑا خوش آئند ہے. تو مساک معیشت پہ بات کیوں نہیں ہو سکتی اس پارلیمنٹ میں؟ بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. اردو کے اندر لپیٹ کے جو 5 فوائد یا نقصانات گنوائے گئے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, ڈاکٹر صاحب اس کے جواب دینا چاہتے ہیں کہ کیوں آپ یہ جو آئی ایم ایف پروگرام ہے پچھلے پروگراموں سے مختلف ہے, اور آپ نے سن لیے 5 پوائنٹس, آپ نے اس کا خلاصہ کرنا اس سے پہلے کہ میں ناز دیکھیں یہ اس لیے ضروری ہے, چاہے ان کا آئی ایم ایف پروگرام تھا, چاہے پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این کا, چاہے ہمارا. ایک چیز میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آئی ایم ایف پروگرام میں جو وہ بات کرتے ہیں فائنینشیل ڈسپلن کی, وہ ضروری ہے ہمارے لیے. مثلا سبسڈیز کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے, میرا ماننا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ساری حکومت سبسڈی پہ چل رہی تھی, ان کی اپنی کوئی پرفارمنس نہیں تھی. پرفارمنس یہ ہوتی کہ یہ قرضے نہ لیتے اور پرفارمنس پہ سبسڈی دیتے. چلیں انہوں نے میٹرو بس کی بات کی, اس کو ایک طرف رکھتے ہیں, جو 1300 ارب روپیہ گردشی قرضہ ہے بجلی کا, اور یہ جو ہم گیس کی بات کریں, وہ بھی ایک سبسڈی دیتے رہے ہیں نا یہ. تو یہ امیر جو ایک سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرتا ہے, وہ ہیٹر جو لگا کے اپنے سوئمنگ پول کا پانی گرم کرتا رہے, اس کو بھی یہ سبسڈی دیتے رہے ہیں. یہ قوم کو نہیں بتائیں گے ہم نے ایلیٹ کلاس کو, اشرفیہ کو کس حد تک سبسڈی اس ملک میں دی ہے. اگر آج آئی ایم ایف, چلیں ایک طرف میں کہتا ہوں آئی ایم ایف کو بھی سائیڈ پہ کر دیں, گیس اور بجلی کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے ریٹ بڑھانے کی, جو 1300 ارب کا گردشی قرضہ یہ چھوڑ کے گئے ہیں, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, وہ اترے گا کیسے اگر آپ بجلی کا گیس کا ریٹ ایڈجسٹ نہیں کریں گے؟ جو آپ نے آسما, میں نے یا انہوں نے, ناز نے, ہم لوگوں نے بوجھ عوام پہ پڑے گا. ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کا یہ جو کیمرہ مین ہے اس کے اوپر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے. وہ 70% کی ہم نے بات کی ہے, 300 سے نیچے یونٹ, 10 گھروں سے 216 ارب روپے, تو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اس سے زیادہ ہی ہے. 216 ارب روپے باقاعدہ بجٹ میں پارک کر دیے گئے ہیں. ہم کوئی گردشی قرضہ نہیں بڑھانے جا رہے ان کی جگہ. دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں جی ہمیں عوام کا احساس نہیں ہے, ہمیں عوام کا احساس ہے, اس لیے 216 ارب روپے پارک کر رہے ہیں. تیسری انہوں نے, تسی بھی سرکار سن لو میرا مطلب, عوام کی بات ہم کہہ رہے ہیں, فری فلوٹنگ کی یہ بات کہہ رہے ہیں. ان کی 5 سالہ دور میں فائنانس منسٹری نے اسٹیٹ بینک پہ پورا قبضہ کیا ہوا تھا. اب ہم نے آگے اسٹیٹ بینک کو آٹونومس کیا ہے, ہم نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دیکھیں جو بھی سچویشن ہے. ڈاکٹر صاحب کو پتا ہوگا, ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کا ای آر ہے, جو آپ کا افیکٹو ایکسچینج ریٹ کا ایک سسٹم ہے, یہ تیسرا ہو گیا. چوتھا 700 سے 800 ہم پی ایس ڈی پی اگلے بجٹ میں کرنے جا رہے ہیں. یہ جو بھی آنے والا ہے اس میں 700 800 پورا پلان کیا ہے کہ اس طرف لے کے جائیں گے. ہم ایسے ہی چورن بیچتے ہیں آگے, ہم ان کی طرح نہیں ہیں. 1000 کا پی ایس ڈی پی بنا دیا. ٹھہر جائے ڈاکٹر صاحب, ٹھہر تو جائے نا, میں بھی پتا ہے ڈاکٹر صاحب ہولڈ تو کر لیں. جیسے آپ کے پاس کہاں سے آئے تھے, آپ بھی تو جا کے ہر ضلع میں ایئرپورٹ اناؤنس کر رہے تھے, ہر صوبے میں ایئرپورٹ میاں صاحب اناؤنس کرتے تھے, انہیں نہیں تھا پتا پیسہ کہاں سے آنا ہے. دوسرا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, انہوں نے 1000 کا پی ایس ڈی پی بنایا اور تقریباً 600 سم تھنگ ارب روپے پہ ان کا ختم ہو گیا. آگے انہوں نے کون سا کوئی 1000 کا پلان ہے. ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, ٹیکسز کی پلیز 700 ارب روپے کے ٹیکسز کا چورن بیچ رہے ہیں. یہ عام آدمی میں بوجھ پڑ جائے گا. کہ 3 چیزوں کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں, ایک ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے, دوسرا جو آپ کا ان ٹیکس لوگ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے. کیسے لائیں گے وہ بھی نہیں کر سکے, کوئی نہیں کر سکا. یہ دیکھا دوسرا وائٹ ایلیفینٹ, جو اشرفیہ کو انہوں نے ایگزمپشن دے رکھی تھی کچھ ایسی انڈسٹریز میں جو ٹیکس میں آنی چاہیے تھی, پی ایم ایل این نے نہیں کیا. لیکن سادہ الفاظ میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, مارکیٹ کیوں گری ہے وہ بھی بتا دینا. مارکیٹ اس کے اوپر کوئی کمیٹی میں نے سنا بنوا رہے ہیں آپ لوگوں, وہ بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. میں آسما آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ ہم سے سوال کرتی ہیں نا, قوم آپ سے جواب چاہتی ہے. یہ جو 700 ارب کا ہم پلان کر رہے ہیں ابھی لگ نہیں گئے, جب آپ کا وفاق ہی 650 ارب روپے سے مائنس سٹارٹ ہوتا ہے تو اس نے ریکوری نہیں کرنی,
उसने अपने टैक्सेस नहीं बढ़ाने नहीं हैं, बढ़ाने इसी हैं, तरह लेकिन हम ये मैंने कह रहे हैं आपने कि 9 दबा दिया। महीने में ऐसा क्यों नहीं हुआ कि ये टैक्स ना बढ़े? हमारी कोशिश ये हम जवाब, अच्छा वो करंट अकाउंट डेफिसिट पे थी। मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब परेशान हो गए। डॉक्टर साहब आप सोच रहे हैं मैं अगला चूरन क्या लेके आऊं? डॉक्टर साहब होम्योपैथी की एक बड़ी जबरदस्त गोली है, वो तैयार करे, वाम सुनना चाहती है। अच्छा, अब मैं डॉक्टर साहब पहले मैं नाज को ले लूं। नाज, अब आप मुझे ये बताएं कि आज पार्लियामेंट के अंदर कितना इत्तेफाक, आप भी वहां पे थी, कितना अच्छा माहौल बना हुआ था। अब गवर्नमेंट बार बार कह रही है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मईशत इकॉनमी लेके आए, लेकिन आप लोग आते ही नहीं उसके ऊपर। जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं या बाकी लोग, तो आप लोग हंगामा करना शुरू कर देखिए, बात यह है कि जहाँ पे तो हुकूमत को पता होता है कि सब एक पेज के ऊपर हैं, जहाँ मुल्क की सोवरेनिटी का मामला होता है उसके ऊपर तो हुकूमत बड़ी आके बैठती भी है, वज़ीर आज़म साहब भी तशरीफ़ लाते हैं, और उसके बाद उन्होंने देखा कि पुलवामा अटैक के बाद भी पूरी पार्लियामेंट एक तरह एक स्ट्रेंथ बन के जो है पाकिस्तान की उभरी। फिर उसके बाद आज आपने देखा फाटा के इशू के ऊपर सब एक तरफ, सब एक साथ एक की आवाज़ बनकर उठे। लेकिन बात यह है कि आप जब सीरियस लेंगे नहीं पार्लियामेंट को, और अपनी ही मसलहत के तहत अगर आप उसको सीरियस लेंगे, कितनी अच्छी तकरीर की, तो मैं तो खुद हैरान हो गई कि इतनी उन्होंने, लेकिन ये कोई ऐसा चोर नहीं कहा, कोई डाकू नहीं कहा। रेगुलर बेसिस के ऊपर, इसमें आज क्यों नहीं कहा? मैं आती हूँ पहले ये नासिक देखिए, रेगुलर बेसिस के ऊपर, ये तो वो खुद बेहतर जानते हैं कि क्यों नहीं कहा, लेकिन रेगुलर बेसिस के ऊपर उनको पार्लियामेंट में आना चाहिए। उन्होंने मेरे लीडर से अभी भी, अच्छा अभी भी वेरी क्लियर, मैं जिस पार्टी के साथ हूँ उस पार्टी के साथ ही हूँ, पक्की जियाली हो गई, जिस पार्टी के साथ हूँ उसी पार्टी के साथ हूँ। मुझे पार्टी वाले किसी भी मामले में चल जाएंगे तो पट्टू भी जिंदा है हमारे लिए, वो फैक्टर रहता है लीडर के साथ मोहब्बत का। मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं बात ये नहीं है, बात ये है कि हम भी चाहते हैं जब खान साहब ने आके पार्लियामेंट में अगर यूनिटी का मैसेज देंगे तो डेफिनेटली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जिसको अपोज करेगी। आप अच्छी बातें करेंगे, हम आपके सुरे होंगे जो, तो फिर आपको किन अलकाब से हम नवाजें? फिर मुझे बताइए, आप फ्लोर उठा के बात बात पे मुराद सईद को उठा के अगर आप फ्लोर दे देते हैं एक घंटे के लिए कि आप सियासी तकरीरें करें और आप गालम गलोच की सियासत करें, तो फिर चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं हो सकती। हम चाहते हैं कि आप इकोनॉमी के ऊपर सीरियस बात करें, और जो तजुर्बेकार लोग हैं जिस पार्लियामेंट में बार बार कई पार्लियामेंट में क्यों नहीं पेश हुआ, IMF का पैकेज होना तो था। हमने देखिए, बात यही है कि इस पे बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह तौर पे उन्होंने बार बार ये बात कही कि चूंकि आप 9 माह के अंदर अवाम के ऊपर ऑलरेडी बहुत दबाव डाल चुके हैं, मजीद दबाव डालने से पहले आप पार्लियामेंट में आएं और सबको एतमाद में लें। इन्होंने ये बेहतर ना समझा, इन्होंने जो भी प्लान इनका था और वो प्लान के नतीजे में आप देखें, बात अभी उस्मान बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन मुझे आप ये बताइए, क्या कौम भूल गई है इस बात को कि जब $66 पर बैरल, 66 रुपीस का $66 पर बैरल है ना इस वक्त पेट्रोल की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में, आप कितने में दे रहे हैं? 108 रुपए का आप आवाम को दे रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौर में और गुज़िश्ता दौर में जब इंटरनेशनल मार्केट में $110-112 फी बैरल था, तब 60 रुपए का पेट्रोल मिल रहा था आवाम को। $70 का था ना यार, आज 142 का, 100% तो डॉलर रेट। मैं मान गई आपकी बात, लेकिन डॉलर को किसने उड़ान भरी? डॉलर को यहाँ से ये 3 लाख लोग इजाफी टैक्स नेट में आए, और मैंने आपको कहा कि हर साल 20 से 22% तक टैक्स बढ़ता चला गया, और ये कहते रहे कि आपसे टैक्स इकट्ठा नहीं होता, पाकिस्तान की लोएस्ट टैक्स टू GDP रेशियो, क्योंकि आप चोर हैं। चोर को कौन टैक्स देगा? अब आप मुझे बताएं, इस वक्त इनको क्यों नहीं कोई टैक्स दे रहा? बताइए जरा मुझे। रेवेन्यू शॉर्टफॉल को छोड़ दें, शॉर्टफॉल को छोड़ दें। पिछले साल के मुकाबले में फ्लैट हम 20-22% बढ़ा रहे थे, और रियल इनकम टैक्स, सिर्फ इनकम टैक्स कम हो गया पिछले साल के मुकाबले में। तो अब मैं क्या कहूँ कि कौन चोर है जिसको टैक्स नहीं लोग दे रहे? फिर इन्होंने कहा था कि एमनेस्टी चोरों के लिए आती है। आज मेरा भाई मुझे बताए कि अब ये एमनेस्टी दे रहे हैं या नहीं चोरों के लिए? तो डिस्कशन थी, नहीं बात सुने ना, तो क्या चोरों को दे रहे हैं? अब बात ये है कि जब ये इस तरह की गुफ्तगू करेंगे, हम टैक्स इकट्ठा करते थे और जी भर के गरीब को सब्सिडी देते थे, बिल्कुल ठीक है। ये इल्ज़ाम लगाते बहुत ज़्यादा देते थे, आपने ज़ाया किया, अच्छा भाई चलो ठीक है, मगर टैक्स इकट्ठा किया, गरीब को दिए। आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? आप क्यों शुगर वालों को दे देते हैं वो सब्सिडी? आप क्यों दे रहे हैं टेक्सटाइल को सब्सिडी, और गरीब आदमी की सब्सिडी आपको चुभ रही है, और पूछते हैं कहाँ से देंगे? टैक्स इकट्ठे करें और दे दें। टैक्स की इनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं। खुद ये कहते थे कि चोरों को टैक्स नहीं देता।
یہ میں نے کیوں نکتہ اٹھایا ہے؟ اس وجہ سے کہ جب آپ اس طرح کی گفتگو کریں گے کہ چوروں کو کوئی ٹیکس نہیں دیتا رادر دین سیئنگ کہ بھئی دیکھیں آپ کی ٹیکس کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ کس منہ سے اس نے بلاول صاحب نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں، شہباز شریف نے کہا میں آپ کے ساتھ مل کے چارٹر آف اکانومی کرنا چاہتا ہوں، مگر جواب کیا دیا؟ جب یہ کہیں گے کہ تم چور ہو، تمہارا باپ بھی چور تھا، تو 100 ارب روپیہ میں سیدھا کاؤنٹ کروانا چاہتا ہوں، 100 ارب روپے ہم نے پیٹرول پہ لیوی ٹیکس چھوڑا ہے، اس کا شارٹ فال آیا ہے، 100 ارب روپیہ موبائل پہ آیا ہے، 100 ارب ہمارا موبائل کا جو ہوا نقصان اس پہ ہوا ہے، جو ہم نے امپورٹ نیچے لے کے آئے ہیں اس کے اوپر جو ٹیکسز کی کلیکشن میں 100 ارب کا 300 ارب تو یہ سیدھا اس وجہ سے ہوا ہے۔ میں اصل آنا چاہتا ہوں ایمنسٹی اسکیم پہ۔ دیکھیں جو ہماری ایمنسٹی اسکیم ہے جو بیسیکلی ایسٹ ڈکلیریشن اسکیم ہے، اس میں جو بینامی اکاؤنٹس تھا، جو قانون بنایا گیا جو ان کے دور میں 2017 میں بنا، 3 سب آ کے فیبروری میں تو لے رہا آپ لوگوں پکڑے ٹیٹیاں پکڑی گئی ہیں، بینامی اکاؤنٹس کے بینیفیشری آپ دونوں کی لیڈرشپ تھی، اس لیے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے بینامی لا امپلیمنٹ کیا۔ یہ پارلیمانی رہنماؤں کو آپ کب بلا رہے ہیں؟ میڈم ایک منٹ چھوڑ دیں اس کو، ڈار صاحب کو بولیں، فاٹا کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، فاٹا کے لوگوں کو ڈار صاحب کو بھی مبارک، فاٹا کو بھی، ہم سب کو بھی مبارک۔ ڈار صاحب کے جتنے انڈسٹریلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں منسٹر، ان سب کی ٹیٹیز ڈار صاحب اب لے کر آئیں گے اور ریلیز کریں گے تاکہ پتہ چلے کس کس کے فلوٹے والے منسٹریاں انجوائے نہیں کرتے رہے، زیادہ ٹیکس ایویژن کی ہوگی، صرف منسٹر زیادہ ٹیکس ایویژن کی ہوگی، صرف زیادہ سے زیادہ